Slice ko na. Bakit man? Crispy. Oh no! Taas naman kayo if ever ko. Why? Ay, saka-saka man lagi na siya. Hindi ka na? Gusto man escalator po tayo. Wala, may tuyo-tuyo. Ali ba na ali? Ali. Natawag na siya. Buwan. Di ka mo, di na mo. Pikas na lingin. Sa itong usap rin. Gunitanan kami. Samaan, mama. Di ba balihan naman doon na? Pikas lagi na. Hindi, mapot ang green na na. Pikas lagi na. Mapot doon na lang ako. Baliktad. Sakto ni mama. Mother knows best. Baliktad. Ito si mama. Ako. Wala, asa naman ang bata isudan na? Ang gamay na. Lalo, okay na. Okay. Bula ang. Ika sa bula dyan. Ay, hala. Really? Ha? Ay, sa may aquarium. Nabuni yung aquarium ba? Perfect kayo. Yay! Let's do this! At least, safe ang swing kayo kung ano na ang tao nila. Oo nga! Tapos wala makauno ng glare. Yan na! It's like, What is that? Ano siyang rasa? what is that? Ay, pangkuan, pang slide. Sino ko kayo? Mga 5 minutes after mo nilakaw. Kaya naman daw. Slide. Ito astrological. Last piece. Murakin ka. The 3 holes in this 3 square. Then you put this one like that. Okay. This one. Go guys. It's a guy thing. One more.
See? Tack! Let's go! Then, put it here. Fix on. Go. And we're done! Lock na lang ito pinaka-last mo. Then, the last thing is this one. Sige, saan This nyo one. Ah! We have to put in this hole. Then, Ano pa? Kasi lang sa slime. This is our play pen na binili din namin and the same buyer. Ay, Fisty. The same seller. na. Tit! And the balls na nag-additional kami. Alam mo, buba daw. Sira daw yung pump. Bugis sa mga, di mo na mga gibuk. Buba lagi yung pump. Yan, nagahit na. Oh. Manual pump. I-shot na ka na mag-bounce. Bugis. Basketball player ka? Ano bounce eh? Oh my god! Basketball player daw siya! Bakit? Wala na shot! Ikaw mo to? Oh, ngayon daw. Yes, it's correct. You open ang door. If you open the door, it will bangga that one. No, isa pa ang Ilabang- slide. ilabang- Ilabang daan ang ilabang slide. daan. Mo dyan ang pictures of play pens. Upak bangga. No, ilabang daan. That's it. That's how play pens are with slides. Ganyan talaga yung setup talaga. Pero yung mat, hindi na namin nilagay dyan. Saan na nato eh. Hey! Oh, wow. How? I don't know. Oh, ay. Ito pink na yan. Yeah. Isa lang giingon sa vlog niya, si panugo. So, inutusan niya si Papa. Suggestion lang to. This is it! Our play pen with ring slash swing with basketball ring and sickle na glue. Yay! Pa, what if pa kay ganun siya, kay butang to girl na ang floor may nasa corner. Kaya parang dili makapungin ang swing. Yeah, Mamotor. later, maybe. So, si architect, merong engineer, merong gusto ng suggest. Oh, nag-suggest lang ulit siya guys. Tapos si Papa pa rin yung pinaano niya. Pinalihok niya. We're done! Playpen and swing, slide, basketball ring, balls, set. Mat. You get down, mat. What did you do? Hindi naman ma-arrange ka. What did he do? Very tight. Knockdown. KO. Ay, support na si Mama. One phone naman yung phone. That's the Kaya one. na. Di daw makuha ang arrangement. Uyak, isip. Yay! We're done! We're done! Team Cairo. Saka nitong
Patanaw, isa ka ka, strike ka. Oh. Magbungkag ko lang ako Dili, slide. go. Kita. Test drive. O diba? Test drive. Hindi, manggod. Gusto ka pinaanak, manggod ka. Thank you guys for watching. Asa man akong team? Team Cairo. Asa mo si Rixona? Patay.